सन 2 हिजरी में गज़वाए बद्र में कुफ़ार मक्का को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें ज़बरदस्त माली व जानी नुकसान हुआ। 70 अफराद के मारे जाने की वजह से कुफ़ार मक्का के हर घर और हर ख़ानदान में सफ़े मातम बिछी हुई थी और इंतकाम की आग उनके सीनों में भड़क रही थी। वो हर कीमत पर मुसलमानों से अपना बदला लेना चाहते थे। चुनांचे अगले ही साल 3 हिजरी माह शव्वाल में इंतकाम का ये लावा उबल पड़ा, जिसके नतीजे में गज़वाए उहद पेश आया। इस जंग में कुफ़ार मक्का अपने बड़ों का बदला लेने के लिए बड़े ज़ोर व शोर से आए थे। उनके आँखों में खून उतरा हुआ था, ज़ुबानों पर इंतकाम इंतकाम के नारे थे। उनके लश्करों की तादाद 3000 थी, जिनका सप्पा सालार अबू सुफियान था। लश्कर इस्लाम की तादाद 1000 थी, जिनमें 300 मुनाफिक भी शामिल थे। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबय बज़ाहिर मुसलमान मगर दिल से काफिर था। मदीना मुनव्वरा से निकलते वक्त तो ये मुसलमानों के साथ था, लेकिन शूत नामी मुकाम पर अपने 300 साथी लेकर साजिश के तहत अलग हो गया। यूँ इस्लामी लश्कर की तादाद 700 हो गई। मुनाफिकों के इस अमल से मुसलमानों को वक्ती तौर पर एक धचका तो ज़रूर लगा, मगर उनके जज्बा जिहाद कम न हुए। दूसरी जानिब अबू सुफियान की क़यादत में 3000 का लश्कर हथियार से लेस कमज़ोर और नातवा मुसलमानों के मुकाबले पर निकला। उसके साथ आमर बिन आस और खालिद बिन वलीद भी शामिल थे, जिनको बाद में अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा। कुफ़ार मक्का के इस लश्कर जर्रार के साथ 20 मरसिया गाने वाली औरतें भी शामिल थीं, जो दफ बजाकर अपने बद्र के मकतूलीन की मौत पर आशार गाकर अपने फ़ौज के हौसला को बुलंद कर रही थी। मदीना शरीफ से 300 मील के फासले पर उहद पहाड़ है। उहद पहाड़ के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आती है। 7 शव्वाल 3 हिजरी को मुसलमानों का लश्कर शौक़े जिहाद और वलवला अंगेज़ क़यादत में उहद पहुँचा और दोनों सफ़ें एक दूसरे के आमने सामने हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों का एक दस्ता पहाड़ की घाटी पर मुतय्यन किया और हुक्म दिया कि फतह व शिकस्त हर हाल में अपनी जगह न छोड़ें, ताकि पुष्ट पीछे से कोई हमला ना कर सके। जंग शुरू हुई। कुरैश के 3000 फौज में से 200 सवार थे, जिनकी क़यादत में खालिद बिन वलीद थे। कुफ़ार की जानिब से हमला का आगाज़ हुआ। मुसलमानों ने बड़ी जर्रात के साथ दुश्मनों पर यलगार की। इब्तिदा में सहाबा कराम को अजीम फतह हुई। मुशरिकीन मक्का के सारे जर्नैल उहद से कई मील के फासले पर भाग गए। वो 50 तीर अंदाज मुजाहिदीन, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पहाड़ों के दरमियानी चोटी पर खड़ा किया था, वो समझे कि जंग ख़त्म हो गई और कुफ़ार शिकस्त खाकर भाग गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। लिहाजा वो 50 सहाबा कराम नीचे उतर आए और माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खालिद बिन वलीद ने देखा कि 2 पहाड़ों के दरमियान का रास्ता खाली है, तो वो अपने साथियों के साथ दौड़कर आए तो उन्होंने देखा कि सहाबा कराम माल गनीमत जमा कर रहे हैं। उन्होंने मौका पाकर फ़ौरन हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी फैल गई और 70 सहाबा शहीद हो गए। इस मौका पर मुसलमानों पर इस शिद्दत से तीर अंदाजी हुई कि मुसलमानों में अबतरी फैल गई और बहुत सारे सहाबा कराम बिखर गए। हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इस दौरान दुश्मन ने संगबारी शुरू कर दी। उक़बा बिन अबी वक़ास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक पत्थर फेंका, जो सीधा आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर लगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ नीचे का एक दांत शहीद हो गया। हज़रत अबू बकर, उमर, अली, तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसे फ़िदाकार ढाल की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन पथराव इतना शदीद था
کہ حصار ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام ایک گھڑے میں گرتے ہوئے بچے۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما نے فوراً سنبھالا، لیکن زرہ کی کڑیوں سے چہرہ مبارک اور بازو پر کافی زخم آئے۔ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے زخموں کو صاف کیا۔ دشمنوں کی جانب سے مسلمانوں پر مسلسل تیر اندازی ہوتی رہی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنے والا تیر اپنی ڈھال پر روکتے رہے کہ اچانک آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈھال گر پڑا۔ اسے اٹھانے کا موقع بھی نہ ملا تو وہ تیر اپنے بازو پر روکتے رہے، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کا یہ ہاتھ سوکھ کر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس ہاتھ پر بڑا فخر کرتے تھے کہ غزوہ احد میں اس ہاتھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ احد کے میدان میں 70 اکابر صحابہ نے شہادت پائی، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا تھے، اور عبداللہ بن جہش اور ابو دجانہ جیسے اکابرین شامل تھے۔ اس مشکل ترین صورتحال میں کچھ جانثاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا تو ابو سفیان نے وہیں سے آواز لگائی کہ آج بدر کا حساب برابر ہو گیا ہے، اب اگلے سال پھر بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی، اور اپنے لشکر کو مکہ واپسی کا حکم دیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹ دیے، اور ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج ہوا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا بھی حصہ کچھ کم نہ تھا۔ غزوہ احد ایک ناتمام جنگ رہی، مگر مسلمانوں کے لیے یہ المناک جنگ تھی، جس میں جانی نقصان کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 50 تیر اندازوں کے حکم عدولی کی وجہ سے مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ شہید ہوئے، مگر ان سب کے باوجود صحابہ اکرام کی بہادری، شجاعت کے اعلیٰ نمونے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دوبارہ استقامت نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ ابو سفیان کو بھی خوف طاری ہو گیا اور موقع کو غنیمت جان کر اپنی فوج احد کے میدان سے ہٹا لی۔ اس غزوہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کی پہچان واضح کر دی۔ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بھلے ہی نقصان اٹھایا، لیکن شکست نہیں کھائی۔